नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने भगवद्गुरुपादाभ्यां जगन्नाथ नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय धनावधि सुंदराय तस्मै महाप्रेम सुखदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय विष्णुकृष्णाय भूतले श्रीमते गौरवंशाय नमो विष्णुपादाय विष्णुकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विशिष्टाय। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद वैष्णव वृंद गौरवताय राधे गोविंद श्री श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय। यह अध्याय नाम करता है श्री कृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा करे। यह अध्याय आज्ञा में 17 नंबर श्लोक पाठ करेगा। बोर्ड लिखा है संत बोर्डर को अनंत अमो परवर पुनरावृत्ति करेगा। हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया जधुमिच्छामि बालैको लज्जया भुक्ते नहि तया मन्द न जस्य जाहि बन्धुहन् तवाहमागध वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया जदुमिच्छामि बालेन एकेन लज्जया गुप्तेन हि तया मन्द न जस्य जाहि बन्धुहन् तावहमागध वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधम शब्दांत तो अरे पुनरावृत्ति करेगा ना तो समान को दुई जन को आहो पहिला नारद जरासंध विक्ष विरक्त दर्शन हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण पुरुष अधम नाराधम न ना त्वयि तुम सहित युद्धम युद्ध करने इच्छामि मु इच्छुक बालेन गोटे बालक एकेन एकाकी लज्जया लज्जारे
गुप्तेन गुप्त हि वास्तविक त्वया तुम संगरे मंद हे मूर्ख नस्य न जस्य ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଯାହି ଚାରିଟା ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ହମ୍ ଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ନ ଯସ୍ୟ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ହଁ ହଁ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ହଁ ନ ଯସ୍ୟ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ कृष्ण मुझे जब दिव्य उपदेश प्राप्त हो गए से कौन करेंगे हाँ परिचय वचनम करो हाँ अर्थर सुनिए परफेक्ट सुनिए तो परफेक्ट उत्तर देंगे ये गीता रे अर्जुन एक प्रथम उठाए न जस्य मैं युद्ध करेंगे नहीं पितामह भीष्म हे गुरु द्रोणाचार्य हे कृपाचार्य हे आत्मीय सज्जन बंधु बांधव से मैं युद्ध करेंगे नहीं अब यह कौन कहा जाए मोह या तो मेरा हाँ मोह या तो मोह हाँ से मोह कितना दूर है ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ हाँ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶ भगवान का ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ उपदेश हाँ भगवान के मुख में दिव्य उपदेश जब प्राप्त है से अज्ञान तो सब दूर है गया मोह सब दूर है गया संगे संगे से भगवान ने क्या है आप कौन सी निकलो नष्ट मोह स्मृति विलापा तत्प्रसाद मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह परिचय वचनम यह होचे हमारे एकमात्र अर्जुन का प्रतिनिधित्व करते हमें समस्त जीवात्मा बद्ध जीवात्मा से मुक्त आत्मा भगवान के नित्य पार्षद भगवान के इच्छा मोहदशा पकड़े जाए मोहदशा अवस्थान करे आम से प्रतिनिधित्व करते से जी पंथ अवलम्बन करते आमको से पंथा आम जो अवलम्बन करवा तार कौन हम हाँ कौन हम हाँ आम यथार्थ स्थान में उपनीत हो पाए गोटे कौट उपनीत हो हाँ भगवान पाक हाँ पार्थ सारथी वैकुंठ जो विष्णुदेव ये पार्थ सारथी चिंता करते देवराज हाँ देवराज से पार्थ सारथी लोग कुछ भगवान तो महाजन जैन स्वतस्व पंथ महाजन अर्जुन महाजन सब ये पंथ अवलम्बन करते जो पद देखे से पद आम जो अवलम्बन कर से भगवान के पास जाए पंचे हाँ ये न जस्य ये कथा ये जरासंध भी कहते किंतु जरासंध ये न जस्य रहेगा से भगवान को चिन्ह पारेगा नहीं भगवान को भगवान हिसाब से सम्मान दे पारेगा नहीं तेरे से स्थिति से रही जो से जरासंध पर व्यक्ति कौन रूप में से आसे महाप्रभु के लीला हरे कृष्ण और सुई जाओ तुम कौन क्लास में सुई रहो सुनिए ना हाँ कौन कौन महाप्रभु लीला हाँ कौन है हाँ यही जरासंध महाप्रभु लीला प्रशंसा हमारा प्रशंसा हाँ श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु हाँ अरे नवा प्रशंसा ये जरासंध का जमाता के जुआई के कंस महाप्रभु लीला रे ना अरे
हाँ के चाँद का दिए जब पीछे आराम ना रहे सब भक्त है जब और नहीं सुझो हाँ चाँद का जी हाँ महापुरुष संकीर्तन वाला प्रतिबंध है आप प्रतिबंध है से कौन कर दे ना से शिवास भगवान को आशी मृदंग भांगी रहे मैंने शासन बाक्य कही या भय যদি এমনি হব তাহলে সমস্ত ঘর সহ গঙ্গায় সব পকাই দেবে সমস্ত ভয় করতে দেবে সেটাকে মহাপ্রভু প্রথম অসহজ গান করবে হ্যাঁ আমি সব গান বুঝি গান করতে পারবে প্রথম অসহজ গান হলো যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কাজী করে লক্ষ কোটি বিপর্যয়ে চৌদিকে লক্ষ লক্ষ বিপদ নদীর নদী কিন্তু সেটা মহাপ্রভু সেটা মহাপ্রভুর সময় এতে লক্ষ কোটি কথাটা বুঝতে পারছি হ্যাঁ তার মানে হ্যাঁ যেতে লক্ষ কোটি এরা হাজার কহা যায়নি লক্ষ কোটি हाँ अरे लक्ष कोटी कहा जाए हजार कोटी कहा जाए 100 कोटी कहा जाए 1 कोटी कहा जाए हाँ ये उदास लक्ष कोटी लोग समस्त हाथ मसाल आ गोटे हाथ केरोसिन तेल आ गोटे हाथ मसाल माने केरोसिन ढाले तो चलिए ना आया कृष्ण हरे कृष्ण कुछ दुईटा हाथ तो बंद हाँ गोटे हाथ बसलो आ गोटे हाथ केरोसिन डिब्बी हाँ तेल ढाले ताली कर हरे कृष्ण महाप्रभु से हाँ यह महाप्रभु अचिंतन से मन भी जानना हाँ एक मेरा आदर हरे कृष्ण महाप्रभु उच्च लक्ष कोटी ये लक्ष कोटी लोगों का ये ध्वनि कीर्तन ध्वनि ये काजी को कामेरे तो बसे ना से रुचि गला आज ये प्रतिबंध कौन से रुचि गला कीर्तन ध्वनि जेंते हमें गतकाली को होते हैं कौन क्लास दिलो वो क्या पांचजन्म संकल्प हाँ पांचजन्म संकल्प भगवान कृष्ण जी तो पांचजन्म संकल्प ध्वनि कर शत्रुपुर के सैनिक मान कर हृदय से कंपमान है ये जरासंध समस्या सृष्टि कर यही सब समस्या तो नहीं आते समग्र मथुरा नगर को कौन करेंगे घेराव कर और यही पूरी कृष्ण बलराम दुई रथ आरंभ कर कृष्ण के रथ दारू निर्देश देते ये मान को मध्य ये उपस्थित कर आज जो उपस्थित प्रथम भगवान कृष्ण ये सारंग ध्वनि स्वर प्रयोग कर कौन कर प्रथम हाँ काली का क्लास सुनी कौन हाँ ये बात मैं कहूँ युद्ध क्षेत्र उपस्थित संकट ध्वनि कर पांचजन्म संकट ध्वनि करवा जो यही संख्या स्नान समुद्र हृदकंप आरंभ हाँ जमी कुरुक्षेत्र युद्ध युद्ध प्रथम के संग बजे से भगवान हाँ पांचजन्म संकट ध्वनि युद्ध कर जार गर्वे गर्वित थे किए दुर्योधन सेमान पाखे 11 अक्ष ही हाँ पांडव मान पक्षे कितने हाँ 8 ना 8 7 अरे 7 यार डबल 13 कितने 11 टोटाल होची 18 ये दुर्योधन
ନାରଦ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କଲେ ସେତେବେଳେ 11 ଅକ୍ଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ହୃଦକମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଧା ଶକ୍ତି କମିଗଲା। ଆଉ ଯାହା ବାଗିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଧୂମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅଧା ଶକ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଅଧା ଶକ୍ତି କମିଗଲା। ঠিক এখানে এ প্রথমে যে শঙ্কর ধ্বনি করলো যুদ্ধ প্রথমে শঙ্কর ধ্বনি শঙ্কর ধ্বনি করা যাচ্ছে আর শুয়ে যাচ্ছে কোন হৃদকম্প আরম্ভ হলো দেখো এই সবখানে হৃদকম্প আরম্ভ হয়ে অত শক্তি কমে গেল। সেই শঙ্কর ধ্বনি ভগবান কৃষ্ণ শঙ্কর ধ্বনি 5 জনের শঙ্কর ধ্বনি বর্তমানে কলিযুগের সেই কৃষ্ণ কোন ধ্বনি করছেন? হরে কৃষ্ণ সংকীর্তন ধ্বনি। এই হরে কৃষ্ণ সংকীর্তন ধ্বনি যেତେବେଳେ হব আমার হৃদয় অনাদি কাল যে ସବୁ কর্মস রয়েছে আসলে গুণ যা রয়েছে এ ସବୁ হৃদকম্প আরম্ভ হৃদয়টা মথুরা মথুরার কে বলা অবস্থিত কৃষ্ণ বলবান হৃদয় মথুরা আমার হৃদয় মানে মথুরা মথুরা নামে কৃষ্ণ বলবান কিন্তু তার পূর্বে এই পরিণাম হচ্ছে সে মথুরা হৃদয় চারিয়ারে অনাদি কালের অনর্থ অসংখ্য প্রকার সমস্যা সব ঘেরে গেছে। সেই প্রথম যে সংকীর্তন ধ্বনি কাম বাটতে যেতে পশিব হৃদয় যে ভাগবত কথার ধ্বনি কাম বাটতে যেতে হৃদয় পশিব কাঁদে ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা ভবন্তি সেটা হব কানাব হৃদয় কর্ণ তৃপ্তিদায়ক আনন্দদায়ক আর বিষাদগ্রস্ত রহিব বিষাদগ্রস্ত করে আমি হরে কৃষ্ণ আন্দোলনରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛି ଭଗବାନ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଆମେ ଲୁଚେଇ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା সেই সংকীর্তন 5 জন সংকীর্তন বর্তমান ইয়ে সংকীর্তন ধ্বনি সেই কৃষ্ণ বর্তমানে চৈতন্য মহাপ্রভু এଠାରେ কথা ন যস্যে ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ এই ଅର୍ଜୁନ এই କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ କେତେ কুরুক্ষেত্রে গীতা জ্ঞান শুনছিলেন উপদেଶ 574 574 দিব্য উপদেশ প্রাপ্ত আর এই উপদেশ আসছে অর্জুনকে 85টি প্রশ্ন তার 85টি শ্লোকের মাধ্যমে 574টি দিব্য উপদেশ প্রাপ্ত অর্জুন মনে যাহা ସବୁ সন্দেহ ଥିଲା সব যাহা ସବୁ মোহ ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ আর তাকে କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ଯୁଦ୍ଧ କର ସେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ସହରରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ କହିଲେ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିର ତତ୍ପ୍ରସାଦ ମାୟାଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରୀତୋସ୍ମି ଗତସନ୍ଦ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ ଏହା ହେଉଛି ନ ଯସ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା କରିଷ୍ୟ ବଚନଂ କରିଷ୍ୟ ବଚନ এই অসল স্বরূপের আসে আমার স্বরূপ হচ্ছে আমি কৃষ্ণের নিত্য বাস এই স্বরূপ মানে সে প্রভুদের আদেশ পালন করা হচ্ছে আমার বাস্তব ধর্ম আর অন্য কৌশি ধর্ম নেই প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবানের আদেশ পালন করা সেটা বুঝিপারে কিন্তু করিষ্যে বচনং তব ন যস্যের হয়ে গেল কেন করিষ্যে বচনং তব প্রথম কহে নিজ বুদ্ধিরে কହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ କରିଷ୍ୟେ ବଚନଂ ତବ ହେ କୃଷ୍ଣ তোমার ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ମୋହ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ମୋହ ମୋର ମୋହ ନାଶ ହେଇଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିର
যথার্থ স্মৃতির অবস্থান করেছে। প্রকৃত প্রকৃত স্মৃতিটা কম, কৃষ্ণ স্মৃতি। হ্যাঁ কৃষ্ণ স্মৃতি, এটা হচ্ছে আমাদের স্মৃতি, কৃষ্ণ স্মৃতি। ঠিক হবে স্মৃতি নষ্ট মহ স্মৃতির লব্ধা, মানে স্মৃতি প্রাপ্ত হয়ে গেল, কৃষ্ণ স্মৃতি আসি গেলা। প্রথমে কৃষ্ণ বিস্মৃতি হওয়া কিন্তু নিজের দেহ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবাদ এমাদের কথা চিন্তা করে দেখুন মোহ জাত হয়ে যায়। ইয়ে মানে সমস্ত বন্ধু নামের কোন শত্রু, এই কথাই ঈশ্বরের কথা। বন্ধু নামের শত্রু, কেন কি বন্ধু নামের শত্রু? কারণ এমন ସବୁ কৃষ্ণ বিস্মৃতি করে। হ্যাঁ বাহ, ভেরি গুড। হ্যাঁ এ মানে আমার কৃষ্ণ বিস্মৃতি ঘটা উচিত। তিনি মানে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নামের সমস্ত এই শত্রু, স্বজনাত্মক আহরি সুন্দর ভাব পায়। এর সজ্জন নামের সমস্ত কোন দস্যু, এই সজ্জন বন্ধু নামের সমস্ত শত্রু। বঢ়িয়া পয়েন্ট না এটারে, মানে এ মানুষ মোহবশত কৃষ্ণ বিস্মৃতি হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কৃষ্ণ বিস্মৃতি ঘটা উচিত। কারণ এ মানে বন্ধু নামের শত্রু, এ মানে হন কারণ বন্ধু এই কংস ওর শত্রু। কে কথা বলছে? হ্যাঁ অর্জুন। জরাসন্ধের কথা বলছো, জরাসন্ধ বুঝলাম, কংস তাকে জামাতা। হ্যাঁ সে কৃষ্ণ বিমুখ, কৃষ্ণের শত্রু, তেমন সেই সম্বন্ধে জরাসন্ধের প্রতি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। তেমন ইয়াকে বধ করিয়া বন্ধু নামের ইয়া হচ্ছে শত্রু, তাকে তুমি বধ করেছ। এই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইপরি কম জরাসন্ধের মুখের যে গালিটা, সেটা স্তুতির রূপান্তরিত করছে। নরাধম, হ্যাঁ কৃষ্ণকে কৌশলী কেন নরাধম, সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কেন হবো নরযুক্ত অধম। অধ মানে অধ যুক্ত মোহ লাস্ট। হ্যাঁ অধ মানে পতিত, পতিত নিম্ন। মোহ মানে মা, মা মানে লক্ষ্মী, লক্ষ্মী যাহাঙ্কর অধীন। তো সমস্ত পুরুষ যাহাঙ্কর অধীনে সে হচ্ছেন পুরুষোত্তম। নরধম মূল হচ্ছে নরাধম, আপন হচ্ছেন পুরুষোত্তম। হ্যাঁ এ হচ্ছে মানে এখানে এটা কাজ হচ্ছে গালি মাধ্যমে স্তুতি। যেମିତି শিশুপাল কৃষ্ণকে গালি ধরেছেন, হ্যাঁ ভর্সনা বাক্যে, কিন্তু প্রত্যেক ভর্সনা বাক্যের তাকে কৃষ্ণকে নাম রয়েছে। এই কৃষ্ণ তুমি এই দুষ্ট, এই এই প্রত্যেক ঘরে কৃষ্ণকে নাম গালি রয়েছে ভাই, কিন্তু কৃষ্ণ স্মৃতি রয়ে যাচ্ছে। ସବୁଠାରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ହଉ ଆଉ ମିତ୍ର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗାଳି ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଉତ୍ତମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ କରିବା କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ। হ্যাঁ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কিଏ? কৃষ্ণ। কৃষ্ণଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ, ତଥାପି ତାର ଫାଇଦା ରହିଛି, ମୁକ୍ତି ରହିଛି। କଂସ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, কৃষ্ণ হাতে মৃত্যুবরণ করে। হ্যাঁ এ হচ্ছে কথা। এই মেহনত করে ব্যক্তি মানুষের সহিত শত্রুতা করে লাভ কিছু মিলব নরক গতি। হ্যাঁ যদি শত্রুতা আচরণ করিবা ভগবান সেই শত্রুতা করে, আর যদি ভক্তি করতে মহাপাও প্রেম প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সেবা প্রেম সেবা মিলিয়ে গেল। শত্রুভাবে আচরণ করলে মুক্ত হয়ে গেল সংসার দশা। হ্যাঁ সাহায্য কথা বুঝল, মুক্তি প্রাপ্ত। তেমন শত্রুতা যদি করে যাবে ভগবান সেই শত্রুতা। আর যদি ভক্তি করে তো ভালো কথা, ভগবানকে ভক্ত হয়ে গেল, ভগবান নিত্য সেবা করতে হবে। আমার জীবনে পরম সুখ হচ্ছে সেবা। যে পর্যন্ত আমি ভগবানের সেবা যতক্ষণ হচ্ছে সে পর্যন্ত আমার পর্যন্ত আনন্দ নাই।
यार प्रेम का ये तो प्रेम भाव जात होची से पर्यंत आम्ही भगवान एहीपरि प्रीतिपूर्ण सेवाରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦୁଃସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭଗବାନ ସେବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ସୈନିକ ସେଇ ଜରାସନ୍ଧ ଯିଏ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହୃଦୟ ये कौन है भीतर संचार हो गया 5 जन ध्वनि हाँ से आम सब से जरासंध हाँ हमार हृदय से अनादि काल केते प्रकार समस्या केते प्रकार अनर्थ है केते प्रकार अनर्थ केते प्रकार समस्या हाँ हृदय से पुंजीवित अवस्था तो से संकट ध्वनि 5 जन संकट ध्वनि से कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु राशि ये संकीर्तन ध्वनि यदि यहीपरि कान बाटते हृदय से पशिब तार से समस्या से अनर्थ से फरी नाम भाषा प्राप्त हो गले अनर्थ अनर्थ जीवन शुद्ध नाम है तो अनर्थ ये नामभाषा स्थिति प्राप्त है वैकुंठ प्राप्त है वाजामिल नामभाषे वैकुंठ गैल वाजामिल नामभाषा है नामभाषा हमारे वैकुंठ विचार आज शुद्ध नाम प्रेम प्राप्त गोलक वृंदावन हाँ कृष्ण का दिव्य प्रेम विषय नाम तीन स्थिति है अपराधिक नाम नामाभाष शुद्ध नाम अपराधिक नाम आम क्या करुचे अपराधिक नाम जब हमारा गति है हमारा गति कब हो अपराधिक नाम है हाँ के नरक नाम को नरक हमारे स्वर्गवास बहुत खूब काम रही नरक से अपराधिक नाम करले भी स्वर्गवास जीवन पुण्यकामी व्यक्ति केते चरित्र विश्वास पुण्यकाम करी सबको रहते आज मन बुद्धिमान व्यक्ति यदि से नाम अपराधिक नाम करियो ता प्रवेश सर्व तो नाम एते लगी नामेर सर्वशक्ति अर्पण कराय अपराधिक नाम हो सेतिर पाई पुण्यकामी व्यक्ति मन जे डेस्टिनेशन हम अपराधिक नाम करी से स्थान प्राप्त है कहीं हमर तो अपराध काहे के होची हम भीतर बहुत सब भोग कामना रहे हम भीतर बहुत सब भोग कामना रहे से नाम को अपराध हाँ तो अपराध नाम हेले भी से पुण्य कहीं व्यक्ति मान डेस्टिनेशन स्वर्ग लोक जाए स्वर्ग सुख हो जड़ सुख भौतिक सुख ते स्वर्ग लोक प्राप्त है अपराध उन्नत यदि हम नामाभास स्थिति वैकुंठ प्राप्त है तार सर्वोत्तम जो शुद्ध नाम जो हम हरिवार शुद्ध नाम तीन प्रकार जो मैंने बुद्धिमान व्यक्ति मन कौन से पुण्य कर्म पाप कर्म जड़ित है से भगवान के नाम को आश्रय से अपराधिक हो नामाभाष हो अशुद्ध नाम है चरण प्राप्त से संकीर्तन ध्वनि से 5 जन शंकर ध्वनि वर्तन कलिजुगे संकीर्तन ध्वनि ये संकीर्तन ध्वनि जब कान बाटे हृदय से प्रवेश करियो से सेतबेले संसार प्रसार बर्तमान आम समय अच्छे 15-20 मिनट अच्छे आम अनुवाद करिए भाव कह ये कथा बोली ध्यान सागर सुनी जरासंध से 2 जन को देखी पहला 2 जन को किए कृष्ण और बलराम हे कृष्ण नारायण गाली दो तो नारायण या कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर से पापड़ कर
সে তাকে টিকারে সারত্ব দর্শনে টিকা সেই কথা এখানে ভাবার্থ উল্লেখ କରାଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନର ଯୁକ୍ତ ଅଧମ ନର ଅଧମ ଅଧମକୁ ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ ଅଧ ଯୁକ୍ତ ମୋ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅଧ ମାନେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ବୁଝିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ତେଣୁ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଏ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧୀନ ତେଣୁ ଇଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନରାଧମ ଆଉ ତାହେଲେ ନର ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନରାଧମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ପୁରୁଷ ଅଧମ ନରଧମ ପୁରୁଷ ଅଧମ ତ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ एकमात्र पुरुष किए भगवान कृष्ण कहीं से सुप्रीम एंजल तेरे कहुच्छी पुरुष अवतार पुरुष अवतार माने कौन कौन बुझे जाए पुरुष कहले भगवान कृष्ण कृष्णकर अवतार ताने कारणदर्शायी विष्णु गर्भदर्शायी विष्णु क्षीरदर्शायी विष्णु ये मन कौन कहा तीन जन पुरुष अवतार हाँ पुरुष अवतार कारणदर्शायी पुरुष अवतार गर्भदर्शायी पुरुष अवतार और क्षीरदर्शायी विष्णु कहा पुरुष अवतार तो पुरुष अवतार माने कौन से पुरुषंकर अवतार अर्थात कृष्णंकर अवतार बुझे ये तीन पुरुष अवतार तीन जन ही परमात्मा रूप में कौन कहा जाए चिन्हित कराया तीन जन ही परमात्मा कारणदर्शायी विष्णु परमात्मा गर्भदर्शायी विष्णु परमात्मा क्षीरदर्शायी विष्णु परमात्मा हाँ तो वर्तमान प्रश्न कारणदर्शायी विष्णु कहाँ परमात्मा हाँ तो सुन कारणदर्शायी विष्णु कहाँ परमात्मा भगवान कृष्ण परमात्मा हाँ तो पागल हाँ हाँ लक्ष्मी देवी समग्र जड़ जगतर परमात्मा समग्र जड़ जगत ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं जड़ जगत सृष्टि समग्र जड़ जगत जगतर परमात्मा यहाँ तो कहते अनंत कोटि जड़ ब्रह्मांड निर्गत है जशैक निश्चित काल मथा वरम जीवंत रोम विलजा जगदंड नाथ विष्णु महान जय जस्य कला विशेष गोविंद आदि भूषण तमाम है कालदर्शायी विष्णु जार कला अंश कला काल कृष्ण तो से कालदर्शायी विष्णु अनंत कोटि ज्ञान विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड आ प्रत्येक ब्रह्मांड जन ब्रह्मांड धीपति ब्रह्माजी अच्छे ब्रह्मांड परमात्मा वैकुंठ वैकुंठ धीपति परमात्मा है ब्रह्मांड अधिपति के ब्रह्मांड अधिपति हाँ ब्रह्मा हाँ ब्रह्मांड धीपति से वैकुंठाधिपति वैकुंठ अधिपति के नारायण वैकुंठाधिपति वैकुंठ अधिपति नारायण वैकुंठ वैकुंठ केतटा अनंत कोटि वैकुंठ वैकुंठ गोटे नहीं अनंत कोटि ये भीष्मदेव से वैकुंठ में जाए जो वैकुंठ पार्थ सारथी रूप में भगवान विराजमान से वैकुंठ अनंत कोटि वैकुंठ अनंत मध्य ये गोटे वैकुंठ से वैकुंठ पितामह विष्णु देती है अनंत कोटि ठीक ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड जगत अनंत
ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଧିପତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଣେ ଅଧିପତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଧିପତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିପତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜଣେ ଜଣେ ନାରାୟଣ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୃଷ୍ଣ କବିରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଂସ ବିଭିନ୍ନାଂଶ রূপে হইয়া বিস্তার অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার। ভগবান কৃষ্ণ নিজকে সাংস রূপে বিস্তার করেছেন আর বিভিন্নাংশ রূপে বিস্তার করেছেন। কথা বুঝতে পারছেন? এই অর্থ নিগলিত অবস্থাকে বুঝতে পারেন, ওরা এই হিসাবে সজাগ ভাবে শুনতে পারবেন। এই সিদ্ধান্তটার ভিতরে বসে অবশ্যই যদি নিজের কাছে পুরা সজাগ হবে, এটা পাওয়া যাবে না সাংস বিভিন্নাংশ রূপে। সাংস মানে পার্সোনাল এক্সপানশন, নিজের বিস্তার করছেন কে? কৃষ্ণ। এসব ভগবৎ স্বরূপ, এসব নিজের বিস্তার করে কূর্ম রূপে, মৎস্য রূপে, নরসিংহ রূপে, রাম রূপে, বামন রূপে বিস্তার, এসব ভগবত রাম ভগবত ভগবান। নিজেকে বিস্তার কৃষ্ণই রাম রূপ ধারণ করছে। তো ইয়ার পার্সোনাল এক্সপানশন আর বিভিন্নাংশ সেপারেট এক্সপানশন। আমি সমস্ত বিভিন্নাংশ শক্তি, আমি ভগবানকে ডাইরেক্ট বিস্তার নই, আমি হয়তো ভগবানের শক্তির প্রকাশ। কেউ শক্তি তটস্থা শক্তি। কথা বুঝে সাংস বিস্তার যেমিতি ভগবান অসংখ্য রূপে নিজেকে বিস্তার করে, অবতারাই হরি অসংখ্য অসংখ্য রূপে, মৎস্য রূপে, কূর্ম রূপে, বরাহ রূপে, নরসিংহ রূপে, রাম রূপে, বুদ্ধ রূপে, পরশুরাম রূপে, এইপরি নিজেকে বিস্তার করেছে। এখানে রাম আদি এসব যেতে এই কৃষ্ণকে সাংস বিস্তার। বিভিন্নাংশ আমি সমস্ত তটস্থ শক্তির অন্তর্গত। তো ভগবান হচ্ছেন কোন শক্তিমান, আমি সমস্তে সেই ভগবানଙ୍କର কোন শক্তি। ଆପଣ ସେଥିଲାଗି କହିଲେ তো ভগবান হচ্ছে শক্তিমান, আমি হচ্ছে সেই ভগবানের অনন্ত শক্তিমানদের মধ্যে গোটিয়ে শক্তি, তটস্থ শক্তি। তো শক্তি হিসাবে আমি সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ, প্রকৃতি। শক্তি মানে প্রকৃতি। তো প্রকৃতির কর্তব্য হচ্ছে কোন স্বামীঙ্কর সেবা করে, স্বামীকে ভগবানকে সেবা করে, তেবে তার যথার্থ স্বরূপ অবস্থে অবস্থান করে পাবে, সে সমস্ত আনন্দরে অবস্থান করে পাবে। যদি শক্তি যদি ভগবানকে শক্তি মানুষকে যুক্ত হবে সেবার মাধ্যমে, তাহলে যথার্থ আনন্দ সেটির সে অবস্থান করবে। আর শক্তি যদি শক্তি মানে ভিন্ন হয়ে গেল, অলগা হয়ে গেল, সেটি সে বিশাল দুঃখিত হবে। কিন্তু বর্তমানে এই দশা প্রাপ্ত হয়েছে, বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমি সমস্ত কোন বদ্ধ জীবন, আমি মুক্ত জীবন নই। কিন্তু মুক্ত জীবন বলে আমি আচরণ করেছি, ইয়া হচ্ছে ভান্ডা, কপড়া। আমি সমস্ত বদ্ধ জীবন, আমি সমস্ত বদ্ধ জীবন। তেমনি এখানে চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণ কবিরাজ বোঝাচ্ছে সাংস বিস্তার চতুর্ভ অবতার বলে, এতে সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছে।
ସାଂସ ବିସ୍ତାର ଭଗବାନଙ୍କର ସାଂସ ବିସ୍ତାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବାସୁଦେବ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଭୁ ମନେ ଏସବୁ ଭଗବତ ଆଉ ଅବତାର ମାନେ ଯେତେ ଅବତାର ବାହାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଅବତାରକୁ କେତେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି? 10 10 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରାଯାଇଛି 10 6 କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ଅବତାରଙ୍କୁ 6 ପୁରୁଷ ଅବତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଗୁଣ ଅବତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଲୀଳା ଅବତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ତାପରେ ଯୁଗ ଅବତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ସାତ୍ୟବେଶ ଅବତାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ବାକି କ'ଣ ରହିଲା? ମନ୍ୱନ୍ତର 6 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଅବତାର, ଗୁଣ ଅବତାର, ଲୀଳା ଅବତାର, ଯୁଗ ଅବତାର, ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର, ସାତ୍ୟବେଶ 6 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। 6 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠାରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଅବତାର। ପୁରୁଷ ଅବତାର ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ କାରଣଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସମଗ୍ର ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ପରମାତ୍ମା। ତାହେଲେ କାରଣଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ସମଗ୍ର ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ପରମାତ୍ମା। ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ କାହାର ପରମାତ୍ମା? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମାତ୍ମା। ଠିକ ବହୁତ କଥା ଇଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ନମିତ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମାତ୍ମା। କ୍ଷୀରଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ପରମାତ୍ମା। ଆମ ହୃଦୟ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ? এই କ୍ଷୀରଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ ମନୁ ପରମାନଣ୍ଡ ମାନେ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିରାଜ ଅଣ୍ଡାନ୍ତରସ୍ଥ ପରମାଣୁ ଚୟନ୍ତରସ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦ ମାରି ଭୂଷଣ ତମନ ଭଜ। ପୁରା ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ? ଏକ ଜଗଦଣ୍ଡ ଯଶକ୍ତିରସ୍ଥ ଅଣ୍ଡାନ୍ତରସ୍ଥ ପରମାଣୁ ଚୟନ୍ତରସ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦ ମାରି ଭୂଷଣ। ବ୍ରହ୍ମସଂହିତା କଥା ସବୁ କଥା ବ୍ରହ୍ମସଂହିତାର ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ୱୟଂ ରଚନା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା କିଏ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ଷୀରଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରମାତ୍ମା ତାହେଲେ କିଏ ହେଲା? ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ ବିଷ୍ଣୁ। ଗର୍ଭଦକ୍ଷାୟ আর সমগ্র জড় প্রকৃতির পরমাত্মা কারণ ইয়াকে মহাবিষ্ণু কারণ মহাবিষ্ণু তেনারে এই প্রসঙ্গটা আসুଛି পুরুষ অধম এই নরাধম নরাধম মানে পুরুষ অধম। পুরুষ অধম এটা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী স্তুতি করে ইয়ার আমি জরাসন্ধের গাড়িটাকে স্তুতি করে রূপান্তরিত করে সে কৌছেন। জরাসন্ধ বলছে নরাধম অর্থাৎ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରାଧମ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବୁଝିଲା ନା? କଥା ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ନେଇ ସମୟ ତାପରେ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଯେହେତୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକାକି ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ବାଳକ କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାଳକ କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଳକ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାଳକ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ବାଳକ ମାନେ ନିତ୍ୟ ନବାୟମାନ ନିତ୍ୟ କିଶୋର। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ 6 ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସ୍ଥିତି, ତାପରେ ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ମୃତ୍ୟୁ।
छह दशा आम छह दशा मध्य अंतर्गत जन्म होला वृद्धि हो प्रतिदिन मध्य वृद्धि हो स्थिति आम बेस किसी वर्ष स्थिति रहे कौन हो संतान संतान उत्पत्ति होची पुणी क्षीण होची पुणी अंतिम माने जन्म है वृद्धि होची स्थिति रहेगा बार्धक्य पौड़ 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 पर बार्धक्य बार्धक्य पर मृत्यु 6% हमारा लास्ट गति होची मृत्यु यहाँ वास्तव सत्य हमें जितने जान कर हमर कमर जितने राजा रुचि जान सम्राट जाग मरीबते तो जो बुद्धिमान व्यक्ति एक मृत्यु कबल उद्धार दिया से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सहित सेवा युक्त है भक्ति युक्त है भक्ति जगह एक भक्ति जगह युक्त हवा जो मृत्यु दशा युक्त है भगवान युक्त ईश्वर स्तुति तुम्हें मूर्ख जरासंध बोले काल कृष्ण तुम्हें मूर्ख तो कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर स्तुति मुखे बोले आम समस्त मूर्ख अज्ञ आपण हूँ सर्वज्ञ तेज आपंकर विषय आम ज्ञान ना आम समस्ते मूर्ख मूर्खता जो आम आपन को बुझीपारे देखिपारे जानीपारे भगवान समस्त पाखे प्रकाशित है गीता से कहले नाहम प्रकाश जोग माया समाप्त भगवान जोग माया द्वारा आचरण अज्ञ जीव बद्ध जीव केवल जोड़ा आदि साहाଯ୍य भगवान को दर्शन करी पाए भगवान दर्शन करी पाइब प्रेमांजन चरित भक्ति विरचन संत सदैव हृदयेषु विरचयन्ति जगसेन सुंदर अचिंत गुण सर्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजन भक्ति चक्र लाभ कहीं से भगवान का भक्ति द्वारा वशित कौन पंथ द्वारा वशित करी ना केवल भक्ति भक्ति बस पुरुष से पुरुष केवल भक्ति द्वारा वशित कौन कर्म प्रचेषा द्वारा कहीं घोषित करना जिते ज्ञान रही भी ज्ञान प्रचेषा द्वारा भगवान को जानी पाइबा ना जोग पथ अवलंबन कर भगवान को जानी पाइबा ना भगवान को जानवर एकमात्र उपाय हो भक्ति बस पुरुष भक्ति माने सेवा जे पर्यंत आम भगवान को सेवा ना हो से पर्यंत भगवान की कृपा में प्राप्त है पारे भगवान की कृपा प्राप्त ना पर्यंत आम भगवान को जानी पारे ना बुझी पारे यही कथा कही कि गोपीनाथ आचार्य सार भट्टाचार्य जे कि समग्र पृथ्वी श्रेष्ठ पंडित बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति अवतार महाप्रभु के साक्षात देखी सुधा महाभारत प्रकाश देखी सुधा बुझी पारे जानी पारे से पर्यंत से विष्णु माया द्वारा आच्छादित निज आंखे देखी सुधा निज मुखे व्यक्त कर महाभाव या प्रकटित है मनुष्य शरीर ये भाव केवल प्रकटित हो पार ना किंतु सार्वभौम निज पांडित्य प्रभाव से निज मुखे कहते महाभाव आज गोपीनाथ आचार्य भेने कहते साक्षात से कृष्ण मानिला से तो गोपीनाथ आचार्य कहले शास्त्र उद्धृति दे कहते जे सब शास्त्र घूरी घूरी प्रमाण रही भागवत भागवत कौन कहा जाए कि कृष्ण वर्ण कृष्ण हाँ अकृष्ण कृष्ण वर्ण कृष्ण कृष्ण संग पंगास्त पार्षद जगह संपीत प्राय जजंती ही सुमेध ये महापुरुष भविष्य ये श्लोक उद्धृति कर तथा से माने कहीं से भगवान की कृपा वर्षित है से पंडित हेले भी पृथ्वी श्रेष्ठ पंडित हेले भी तथा पांडव
अमृत प्रभाव से भगवान को जानी पाएगा नहीं, बुझी पाएगा नहीं। हाँ, कोई महाभक्त श्रद्धा गोपीनाथ आचार्य सुवर्ण वर्ण हिमांग वरांग चंदनांग सन्यासी समनिष्ठ शांति परायण ये सब दृष्टि देखकर तथा सब मंदिर लास्ट बार मंदिर जे पर्यटन से ईश्वर की कृपा प्राप्त न हो से पर्यटन से ईश्वर को तुम्हें जानी पाएगा। ईश्वर की कृपा ले भैया जहाँ से ईश्वर तत्व जानी पाएगा। रात्रि अंधकार सूर्य को देखिए आप तुम्हें जितने हेल्प लगे जितने प्रचेषा करो जितने प्लान करो से सब प्लान किसी काम में करना है। तब कि सूर्य के आप कमी दर्शन कर पाएगा सत्ता है वो सूर्य किरण है सूर्य किरण है सूर्य को दर्शन करेगा से भगवान को दर्शन करेगा तो भगवान के कृपा भगवान को दर्शन करेगा अन्य के भगवान को जितने प्रचेषा कर ले भी भगवान दर्शन करी पाएगा भगवान की कृपा भगवान की कृपा कितने बड़ा हो जितना निष्कपट है। हाँ निष्कपट भाव जितना भगवान के प्रति सेवा जितना है सेटा भगवान का शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर तार पर दर्शन सेटा से भगवान को जानकर देखकर दर्शन तो जे पर्यंत आम स्मरण न होचे से पर्यंत आम आशा नहीं भगवान की कृपा कथा बुझे ये समय अनुवाद भाव तो पड़े तुम्हें मूर्ख तेणु रुचि करी रही रही हे स्वजन हत्याकारी चली जाओ मु तुम सहित युद्ध करी नहीं रुचि करी रही मैंने तुम्हारा जन्म ही केला क्यों ठाले जन्म को कृष्ण भाई बाप हाँ हाँ जेल रे कोड़ी हाँ मथुरा क्षत्रिय पुत्र वैष्णव क्षत्रिय वैष्णव क्षत्रिय पुत्र हाँ निजे रुचि के कम से भय रुचि जाए कोठी जाएगा नंदमान वैश्य तब घर को जाएगा हाँ सेदिले को ये जरा हाँ कर देने कितना बढ़िया कथा लगे हाँ तेरे रुचि करी रही था तुम्हें गुप्त रही है हाँ तो श्लोक में कहा है इधर गुप्त नहीं तो है तुम्हें गुप्त रही है क्या डर गुप्त रही है गोकुल महावन नंद महावन वैश्य तुम्हें क्षत्रिय पिला है कंस भय मथुरा छाड़कर ढक जाए तो गोकुल महावन वैश्य माने नंद महावन आवाज है रुचि आहरी ये क्षमा चक्रवर्ती अगर आउ सुंदर भाव को अर्थात सही भगवान हमारे हृदय से विराज हमें जोड़ा की साहाଯ୍य से भगवान को दर्शन करी पाएगा हृदय से भगवान विराजमान सुंदर रूपे हमें केमिति दर्शन करी पाएगा हाँ भगवान ने भक्ति चक्र हमें प्राप्त ही करेगी भक्ति चक्र साहाଯ୍य हमें भगवान के हृदय से सर्वदा अवलोकन करी पाए भगवान आम मध्य रही किंतु आमर अज्ञता जो आमर अंधत्व जो आम सब अंध कौन आम हाँ आम सब अंध हाँ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ପାଖରେ ଆମର ହୃଦୟରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଆମେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଜୀବାତ୍ମା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବାତ୍ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହୃଦୟ ସେ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି तो कहीं आत्मा भगवान के दर्शन नहीं करते भक्त दर्शन माया ग्रस्त मोह ग्रस्त बुद्धि भ्रष्ट है आँखी अंध है
ତିନିଶହ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦିନରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏପରି ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବେ। शुद्ध कृष्ण भावरे ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାହାରିବେ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ଏଠାରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଜଳସନ୍ଧ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, आहे ସଜନ ହତ୍ତା ସଜନ ହତ୍ୟାକାରୀ। କିଏ ସଜନ ହତ୍ୟାକାରୀ? କାହାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରେ? ମାମୁଁ ନିଜ ସଜନ। ମାମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସଜନ ନାମରେ କ'ଣ? ଦସ୍ୟୁ। ପ୍ରକୃତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶତ୍ରୁ। ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ବଧ କରୁଛି। ଏଇ ଭାବଟା ପଢ଼ିଦେବି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବହୁତ ବିସ୍ତାର ଶୁଣିଲେ ପ୍ରବଳ ଇଏର ଭାବଟା ଶିଳା ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜରାସନ୍ଧର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଅଧମ କଥାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ପୁରୁଷ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯସ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିକୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ତଦ୍ରୂପ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତେନ ରୁଚି ବା ଶବ୍ଦଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସତ୍ତା ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଜଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ସେ ଜଳ ଦୃଷ୍ଟି, ଜଳ ଆଖି ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରାକୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ଜଳ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବା ନା। ତେଣୁ ଆମର ଆଖି ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ? ଉପଯୁକ୍ତ ଅପ୍ରାକୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ହେବ, ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଅର୍ଜୁନ କଥା ଉଠାଇଲେ, ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିବିଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱରୁ। ତ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିପାରିଲେ ଜଳ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ କି ବ୍ୟାସଦେବ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟ ବସିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ? ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କେଉଁଠାରେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। କେତେ ମାନେ କେତେ ଦୂର ହସ୍ତିନାପୁର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର? ହଁ କେତେ? 100 କିଲୋମିଟର। ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଧର 190 କି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର। କେମିତି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିଏ କାହାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ? ବ୍ୟାସଦେବ କୃପା କରି ସଞ୍ଜୟକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା ଘଟୁଛି, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ତା ସବୁ ସେ କହିକି କାହାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ସବୁ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖି ଶୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆମେ ଜଳ ଦୃଷ୍ଟି, ଜଳ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସେ ସାନ ବିପ୍ଳବ ଗୋପାଳପୁର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ନନ୍ଦବାହାଦୁର ପୁତ୍ରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ
ବିଗ୍ରହ ସହିତ ସେ କଥା କହୁଛି। ହଁ আর সে কথা উঠে গেল না, তুমি প্রতিমা নও, তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দী। বিলকুল আগে করো তুমি অকার্য, যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজই পর্যন্ত ঘটে নাই তা তোমাকে করে দেখাই বলে। সেই ভগবান মন্দির ছাড়ি সামনে বিপুল বসে বসে চারি চারি আসে উপস্থিত হয়ে গেল। 100 দিনের রাস্তা বৃন্দাবন দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী নদী কূলে বিদ্যানগরে আসে উপস্থিত হয়ে সেইটা এসে সাক্ষী দেয় গোপাল। বিবাহ সম্বন্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য সেই দিন তাকে না হয়ে গেল কেন সাক্ষী গোপাল। আর সেই সাক্ষী গোপাল পুরুষোত্তম দেবের প্রতি প্রেম বসত সেই দক্ষিণ ভারতের ভক্ত আসে উপস্থিত হয়েছেন কেউটারে ইয়ে পুরুষোত্তম দেবের রাজধানী কটক গড়গড়িয়া গেছে সেইটা। কিন্তু সেইটুকু নেই জগন্নাথ মন্দিরের মেঘনাথ পাশের মন্দির আছে সেইটুকু নেই বর্তমান সত্যবাদী গাঁ সেটারে নূয়া গাঁ সৃষ্টি করে সেটা স্থাপন করে বিগ্রহগুলিকে অদ্ভুত ছিল। নাম বিগ্রহ স্বরূপ দিন এক রূপ দিন ভেদ নাই দিন চিদানন্দ রূপ। ভগবানের নাম ভগবানের বিগ্রহ ভগবানের স্বরূপ সব চিন্ময়। সেই ভগবান কৃপা করে আমাকে নাম ଦେଇଛନ୍ତି। এই নাম যদি আমি শুদ্ধ ভাবে করিবা তাহলে আমি ভক্তি চক্ষু প্রাপ্ত ହେଇଯିବା। সেই ভক্তি চক্ষু সাহায্যে আমি সেତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାଇବା। ଯିବାର ବାକ୍ୟରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଆମେ ରଖୁଛେ। ତାପରେ ଏଠାରେ କଂସ ସରି ଜରାସନ୍ଧ ଇଏ ଗାଳି ଦେଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହା ସବୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ତୁତି। সেই কথাই ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି କରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗାଳି ଦିଅ ସ୍ତୁତି କର, ସବୁ ଏଥିରେ ଆମର ଫାଇଦା। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री गोपाल की जय श्री गुरुदेव की जय श्री भक्तवृंद की। निताई गौतम